हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो এখন আমার ফিল্ড যাবার টাইম হয়ে গেল। জুতাটা লাগাবো আর ফিল্ডটা যাব আর তো এই যে আমার জুতাটা এখন ভালোসে পিঁধে নিব। চল ফিল্ডটা মানে আমাদের अपना सामने नहीं है, घर सामने एक फील्ड है तो हुआ मैंने इतना कुत्ते भल नहीं लगे गाढ़ा डिब्बा है तो हमरा बेलेग एक फील्ड जाए ना दूरिया है मन तो जूता लगाई जूता पुराना हो जाए काम चलছে और हाथे जाए लिब और कदिन पीछे नतून आसाम पुलिसर काने प्रेक्टिस करे करे के थकाई जाছে लेकिन हलो चाकरी नहीं पाची 19 सन से दिए हलो नहीं छोटे न दिए आरो दियो এখন गाइस हमार जूता पिंधा हो गल एखन जाए और फील्ड दिए और हमार बुढ़ी माईटा हमार बुढ़ी माईटा खूब काम करे फजर एकदम सकाले जल्दी उठे और झाड़ुआ झड़ी पूरा करते गाइस माने এটা ফিল্ড যাওয়ার রাস্তাটা এটা এদিকে লাগিয়ে দিয়েছে যাই কি ওটা আগু দিকে তিন ঘরটা দেখাছে ওদিকে সে তোর মানে লেঙ্গা দিকে যাব লাগে তো ওদিকে সে গেলে মানে কি হয় আমাকে লব না একটা ঠিক নাই লাগে তো কারণে আমি এই দিকে সে হাবি দিকে সে একটা রাস্তা है হাবি দিকে সে যাই এদিকে সে গেলে মানে ফট সে ডাইরেক্ট একদম ফিল্ডটাই ওলাবো আর ওদিকে সে গেলে এক পা ঘুরতে লাগে নিজেকে মানে অলপ ভাল নাই লাগে गाइस तो फाइनली हमारे फील्ड यहाँ पे फील्ड आए पाई गली और दिखे देख दिखे केटान पाली छोट छोट मैं छनागला देखा से ओदेके यहाँ मैं फुटबल कोच दिए सदाय दिन परीक्षा चले आए तो परीक्षा चले थकार कारण मैं सभी नाई आसे चागे अलग दिन मैं इतना भल से नाई होचे एखन परीक्षा शेष हो जाए परीक्षा शेष हो जा पीछे और पूरा धुमुआ चलबे कर फील्ड डांगर है यहाँ हमरा प्रेक्टिस करे 19 सन से करे एखन से हो गल केबार दिया लेकिन नहीं पाची की करब और कपालटाई एखनলৈকে नाइखे सके तो तोदेर जदि लाइक कमेंट सब्सक्राइब जदि तोदेर सपोर्ट पाब तो सके एबार भगवान कृपा करे के दिबेक तो तोदेर सपोर्ट करबी যাতে তাদের সাপোর্টের লেকে हाँ किसी जान एबार पाओ जाते पारी चाकरिटा तो आशा करছি तो তোরা সবই সাপোর্ট করবি বলে গে গাইস এই যে আমাদের এটা লং জাম্প এইটা লং জাম্প আমাদের লং জাম্প মারা জায়গাটা লাগে চল একদম সামনে से দেখাছি এইটাই লাগে লং জাম্প মারাটা এই যে হিয়া से এইখিন से তোর ঝাপালে মানে হিয়া से चिन्हाटा लगे पाब लगे तक 16.5 फुट हो 16.5 फुट हले माने तो एक्सिलेंट हो गोलकी पोस्टा देखा ओखिन से हमरा कूदे के आसी तो हमारे माने गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है तो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट हमारे फील्ड माने तो 200 मीटर ट्रैक है 200 मीटर तो हले 3200 मीटर हमारे कूदते है तो वार 3200 मीटर है तो 16 पाक हो न तो हिया जो हमारा डांगरटाई घूरे थी तो हिसाबटा माने अलग मिला तेले दिगदार हो जाए तो तार कारण हमराओ हिया माने तो 200 मीटर एक पाक बनाई लीसी हमें घूरे हीटा तो 200 मीटर एक पाक घूरे के देखा दीसी
16 পাক হিয়া ঘুরব লাগে আমাদের এই তো 14 মিনিটের ভিতরে 14 মিনিটটা মানে টার্গেট है लेकिन এই 11 মিনিট 12 মিনিট লাই ঢুকতে পারলে আর মার্কটা অলপ বেশি পাওয়া যায়। বুধবার টাইমে ভিডিও করতে নাই পারবো না, তো এক পাকের কমে আমি খুঁজ কাড়ে ঘুরে কে দেখাই দিছি। এটা ফুটবল খেলেও ডাঙর হয়। আর এই যে ছকরিটা এই যে হিয়া কুত্তে আছে কে হিয়া, তো হিয়া पूरा एकदम उसके रील्स देखते থাকে हिया बिजी पूरा माथा उठाई को नहीं देखते। একজন আইছেন আর এখন এটা এক পাক আমার ঘোরা হয়ে গেল 200 মিটার। এখন আমি হিয়া 16 পাক ঘুরব লাগে। সদায় তো কমপ্লিট করতে নাই পারাই, সদায় আপনারটা কুদলে তো ক্ষীণায় যাব, হাড্ডি গুড্ডি উল্লাই যাবে। তো এখন আমার কুদা শুরু করব, তো এখন তো কুদবার টাইমে তো ভিডিও করতে নাই পারবো। ভিডিও না এই জায়গায় আরেকজন দুস হয়ে গেল, মানে আমার তো কুদা হয়ে গেল আর এখন এরা শুরু করবে। আর একজন আমাদের বহিন একজন আইছে সাইকেল লিখে, ওই যে বোকা বোকা দেখাছে। আর এইদিকে ভাই একজন আহে পুরা এক্সারসাইজ করে আহে, আর এবার টার্গেট লিয়ে লিছে আর এবার লিবই বলে কে। বেচারা বহুত দিন সে কষ্ট করে আহে, আমরা তো কেখনো নাইও আসি, হলে হদ্দায় আছে, পুরা কষ্ট করছে মানে। আর এদেরও কুদা হয়ে গেলে তার পিছে লং জাম্প মারাটা দেখাবো। হৌ এই যে উত্তম কুমার কুদে আহে পুরা। এবার তো এসাই লিবে কি বেচারা, ইও বহুত দিন সে কষ্ট করে আহে। এটা তো কার্বি আংলং ন, তো কার্বি আংলং মানে হুয়া ফিল্ডটা ডাঙর, তো पूरा 400 मीटर থাকে নি, কারণে এই হিয়া পুরা ডাঙর সে কুদে।
সবার বেলেগ বেলেগ কাৰণে যাতে হুৱা হিচাপটা ভুল নাই হবার কাৰণে হিয়াছে মানে মেইনটেইন কৰে সবেই। আৰু হান্দাৰ তো গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্ট বগড়ি জেং সবেই জানিয়ে 16 পাক ঘূৰিব লাগে ছোটা মোটা ফিল্ডাই 200 মিটার ট্রেক ঘুরতে ঘুরতে কেখনে বা মানে হিসাবটাই ভুল হয়ে যায় কাৰণে হিয়া 200 মিটার বনাইকে মানে হিসাবটাও মানে মুখস্থ রাখতে লগিয়া হয়। নহলে হুয়া যাইকে যদি তোর 15 পাকে যদি 16 পাক হয়ে গেলে ভাবে নিলে তো হলো, আর কষ্ট করার ফায়দা কোনো নাই দিবে। এই যে কুদে এই পুরা আর এক পাক ইয়ার ঘুরতে হলে এই দিয়ে একজন আর এই দিয়ে একজন কুদে আহে পুরা এই তো হেডফোন লাগাই के पूरा ध्यान से कूदे और बेलेगर कथा कोनो नहीं सुने। এই যে उत्तम कुमार आई पाछे और जोर दे जोर दे जोर दे जोर दे मजा है मजा एबार पूरा निश्चय पाबी तो कष्टर फल भगवान निश्चय दिबे। এই যে স্মৃতি সুস্থিটা এখন থেকে এই কাপড় সাপড় এই সোয়েটার টুইটার লাগাই কে আহে কুদব লাগে নাই। বেলা ওলাছে আর দেই মজা আইজা।